Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sadah, sada ajunan sataja abdina sangat amul ja'aki. Wa nakhussu bidzikri ajunan semulja Al-Habib Ishaq Al-Kaf. Ajunan semulja Al-Ustadz Mu'in. Ajunan semulja Kiai Haji Mustafi. Ajunan semulja Kiai Haji Amin Humaidi. Ajunan semulja Al-Ustadz Muhammad Saleh Ismuni. Ajunan semulja Haji Bustanul Arifin sebagai kepala desa setempat. Ajunan semulja Haji Kafrawi sebagai ketua yayasan lembaga Kak Dito. Duken tak kelopain Bapak Haji Zubaidi. Saya setajana abdina sangat amul ja'aki torta'zimi. Sataja tokoh masyarakat, dewan guru, para asatid, sataja para hadirin, wali murid, sataja hadirat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, asyakor da ajunan Allah kesempatan malam mangken dan kula ban ajunan sataja alengki tempat Kak Dinto minangka haflatul imtihan fi tahfidzil Quran. Setiap tahun biasan Kak Dinto bade selamat nanak kanak lestari ujian madrasah-madrasah dan pondok-pondok tahfidz ataupun yang bukan tahfidz mengadakan acara Kak Dinto minangka buktiaki bahwa potra-potren ajunan pondok Kak Dinto tahfidz Kak Dinto tanggung jawab untuk mencetak karakter yang baik bisa dimanfaatkan di masa depan. Malar muka dan gula ban ajunan sateja saat mangken ngaulai taufik pertolongan dari ajunan Allah jadi orang soleh nak foto jadi orang solehin solehat amin Allahumma amin. Salat ben salam ke ator dak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duken dak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para Rabu sebedemulja sebelum dan kula menyampaikan apa saya harus disampaikan ebalem mangken dan kula agaduan cerita. Dan kula ki urung ngiding dari Kak Amin Humaidi bahwa pengasuh Kak Dinto ki beda famili, ikatan famili sarang aktina. Pas lebih kenapa yang selebih maka sambuk dan kula ternyata salah sitong dari pengasuh Kak Dinto alumni At-Tauhid Sidoresmo leres iki Mas Mansur. Kula pernah dicerita sareng beliau lambe dan kula pernah bimbing umroh tahun 2012 kurang lebih tahun 2012. Ternyata jemaah Kak Dinto bedesi asma kiai nyaman Kiai Haji Mansur. Culukin Mas Mansur. Sarang rajina, sarang potrana saya umroh. Dan kula Kak Dinto sebagai nak kanak ki ngudeh untuk abimbing Kak Dinto dan kula amit. Beliau Mas Mansur Kak Dinto ngireng kiai ajunan saya abimbing. Derin tawadun beliau jawab bahasa Kak Dinto. Ampun kiai, kan kula reng butuh, kan kula tak uning apa-apa, ngireng ajunan saus. Jadi kula beda prasangka tak pati bagus dari ada. Seporan beda prasangka, aduh, masa budongku jak mak gae, ya ponten kula. Pas ki potra napa nika, nya asma napa nika, beda asma Mas Dewo. Beda asma Mas Dewo dan lain-lain. Jadi jak ponten kula. Gelanon dari nyaman bae cek ponten gule corak jauh dari asmana kiai cek ponten. Depak ke Madinah banyak beliau Kak Dinto banyak tamu ya. Tuh
Ulama kira aja jek punten kula. Kula saya bimbing. Padahal dan kula saya bimbing Kak Dinto bahas fardhu wudu, bahas cara wudu, mendasar sangat mendasar. Putrana Kak Dinto si asma Mas Dewo, salah situng tahun ning sing udan, tahun ning sesepuan, yajak dan gula nyabis da Al Habib Zain bin Smith di Madinah. Karena kebetulan dan gula lambak jadi supir putrana beliau. Tore Gus, mun ngiring Gus. Nyabis da beliau. Dan gula sebagai santren Habib Zain Kak Dinto dikenal bahasan pani melarat. Bahasa Arab pani kateki. Jadi melarat saya faham ah. Mun nak kana anyar nak kana anyar gunda pak ke Mekah ke Madinah tak kira faham ke bahasa Kak Dinto. Dan gula menikah sampai teliti sederin terlalu faham. Di saat keluar ternyata dan gula tanya dak putra Kak Dinto, Mas Dewo Kak Dinto. Gimana Gus? Tadi faham ya? Dan gula ampun lah tak kira faham ya punten gula. Pas ternyata pas aja jawab tadi yang dijelaskan Habib Zain sekian. Puh, mak penter kana. Abu mak penter ya punten gula. Paham, engki ternyata beliau Kak Dinto putrana penter peke, bahkan peke fikih kontemporer Kak Disa. Engki pas gula ajar dak beliau, waktu dan gula umroh Kak Dinto dan gula ngaji dak Mas Dewo Kak Dinto. Lah kare Mas Mansur Kak Dinto. Waktu Kak Dinto dan gula beda Mekah, tedung gelum kamar. Pas mimpe Mas Mansur Kak Dinto mulang tafsir. Mimpe Mas Mansur Kak Dinto mulang tafsir. Di saat dan gula mimpi mulang tafsir, ke gula dari tedung mak pas mimpi Mas Mansur je ponten gula. Tepak keadaan kamar tojuk dan gula. Pas Mas Mansur mana kedeteng, langsung bahas mulang tafsir ke dan gula. Nah bani kejek ponten gula hari beni mak kai sembarangan. Engki ternyata tepak kareng alim saja. Pas Kak Dinto diuru kabar je pon salah satu dari muridnya beliau. Dan gula nyaksen beliau Kak Dinto orang bagus, orang alim, masya Allah. Mantar barokah pondok Kak Dinto, amin. Mungkin lakran pakonan dari guru nah sehingga masyarakat harus antusias Kak Dinto. Pastinya sana tak sambung dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Paling bagus sekali kabi seajar Al-Qur'an ben ngajarin dak Al-Qur'an. Ajar da Al-Quran Kak Dinto kajiban apa? Termasuk ngafal lagi Al-Quran. Ajar maca Al-Quran. Ajar berakhlak Al-Quran. Apa-apa mungkin tahfidz semakin banyak di Indonesia. Tahfidz semakin banyak di Madura. Tapi jarang-jarang pondok-pondok tahfidz mengeluarkan santri yang berakhlak Al-Quran. Ini yang harus dibuktikan pondok Kak Dinto. Dan kula ben ajunan saja mungkin nyaksain potra-potra epon edidi tempat Kak Dinto malarmu ke akhlak tepak ke akhlak Al-Qur'an. Pasera si andi akhlak Al-Qur'an. Kanjeng Nabi kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Kanjeng Nabi Kak Dinto akhlak Al-Qur'an. Katipan apa berakhlak Al-Qur'an? Engki toreh malai ajunan saja Kak Dinto faham bahwa pendidikan agama panikah sepenting panapa. Kenapa karakter sebenarnya dalam pendidikan agama? Karakteristik pendidikan agama Kak Dinto. Pertama bersumber daripada wahyu. Jadi andi karakter Pak. Mun sekolahan umum biasan Kak disengajarin manajemen, biasan ngajarin alakoh, biasan ajarin administrasi, biasan ajarin matematika, biasan ngajarin kedokteran, biasan ngajarin biologi untuk penelitian. Menabi agama Kak Dinto panapa? Nikah kula ben ajunan saja kudu uning di dalam hal Kak Dinto. Male uning tajukna potra. Sabak dak Kak Dinto panika panapa? Pana paking krogun male padewen reng lain. Pana paking krogun male abak Kak Dinto lain are andi anak ustad, andi anak kiai. Beni cita-cita Kak Dinto. Cita-cita saya bener. Nyabak potra sabak ke pondok. Hafal Al-Qur'an. Tidak boleh. Tanggung jawab ajunan sebagai reng sepo. Saya ngajak lah krogun tahu saya agak banyak anak. Mengkrogun saya agak banyak anak. Mana kedik lebih kereh daripada agulaman sampian. Tak kasar apa nih? Seborana sampai kan dalam salah satu kitab pereksenin bi sebagian ulama. Apa dalil sih kaki manusia? Engkau manusia, tang dalil engkau raja. Onta lebih raja daripada kaki. Gajah lebih raja.
Berarti menusaan onta ben kaki. Berarti menusaan gajah ben kaki. Jawab boleh. Engkau menusah. Tang telil jang engkau menusah. Engkau bisa ngakan. Tabun kerbui lebih raja daripada perutnya manusia. Berarti ki menusaan kerbui. Tanya aki boleh. Jawab boleh. Polan sengkok bisa bini. Mungkorokun jeriah. Manok ketik. Kelanon hewan pada bisa di bini. Engkau bukti engkau bisa di anak. Hari engkau menusah. Engkau bisa di anak. Nok ketik. Seteloran langsung lemak. Gula ben sampian. Andi anak sitong melarat. Inampun melejemu kuat. Nok ketik si andi anak. Tak nampun melejemu kuat. Langsung sekali terlor lemak. Tapi katiban apa? Pas jawab boleh. Dan gula bisa nafkain ke anak. Dan gula bisa belancain ke anak. Saboran ah. Nok ketik pada bisa. Nok ketik tawakal santan ban gula ban sampian. Mun gula ban sampian saboran ah. Tak milo MBG bay nangis. Curak yang lapar kan sakak dinto. Pah nyari Pak Zubaidi. Mun nok ketik tak butuh ke MBG. Tak butuh ke subsidi. Tak butuh ke apa-apa. Tak ngiding kabar jek Jokowi menang. Jek Prabowo menang. Jek Anies menang. Sera Bupati. Tak ngiding kabar nok ketik. Tapi tak beter tabun lapar. Ini kan nok ketik. Menang tawakal. Endi Roma. Manok ketik lebuna lebih genteng daripada elang. Sokon nok ketik nih keni. Krikining telok. Secara akal dak remes abangun Roma. Ternyata lebuna nok ketik genteng daripada nok cerok-cok. Kena ben desain apa-apa. Estetik Roman. Enggi minimalis. Arten mongkrokun seagabe Roma nok ketik pada penter. Napa boleh? Anafkain anak. Nok ketik pada penter. Kulakku mangkat anganga kapi lapar kan biasa menelebun manuk anganga tit nok ketik terbang Pak ke timur. Ntar ke amma nyari nafkah. Nemu meloko ekala. Napa boleh? Nemu beras ekala. Duleng kanan. Arten sampean krokun bisa duleng ke potran. Saya sing alam. Yang penikak sampean male oni. Diten gula ben sampean benok ketik nikah. Nok ketik tak mikir si anak tahu kenal ke pangeran. Nok ketik tak mikir si anak kenal dek kanjeng Nabi panakabunten. Nok ketik tak ngajarin tata krama ke potran ke anak. Tapi gelenon nikah boleh. Makin nok ketik bisa nafkain. Seterbang ke timur, kabar ke timur. Nemu melokok, nemu beras. Tak ngurus kak saja beras saya kala. Jadi gula ben sampean kor nyambuk pesen orang. Yang penting alako, yang penting cair, yang penting kenyang tabu. Yang penting Roma raja. Yang penting anak soki. Tapi sokin anak tak yurus bi gula ben sampean. Ngas teteh berarti sampean tak ada bidan benok ketik. Gula ben sampean manusia dianugerahi akal. Dianugerahi akal. Kenapa? Untuk kenapa? Isi agama malah bisa abitain hak dan batil. Mangkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal kenapa ya Bon? Minal huda wal furqan. Jelas ya dalam ayat kak disah bulan Ramadan turunin Al-Qur'an. Al-Qur'an kak dinta sebagai petunjuk dan kula ben ajunan saja. Mak lebih semalain hak dan batil. Mangkan Al-Qur'an kak dinta kula ben ajunan saja buku panduan, Pak. Contoh mun sampian meleh iPhone maka mun rosak pakun buku panduan iPhone. Cek ngangkui buku panduan Samsung. Mun sampian andik mobil Avanza dari pabrik beda buku. Saya kak di mun rosak sekian. Cek ngangkui buku panduan truk. Gula ben sampian reng muslim. Orang muslim motivator dan gula ben ajunan saja. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama. Karena apa? Mungkin selebih ngetren artis. Mungkin selebih ngetren influencer. Mungkin selebih tren TikToker. Trapotran sampian montai didik bi sampian kalaban Al-Qur'an lakhu duma lempotran sampian atoro akhlak TikToker. Mangkan saat mangken besok nereng coba depak ke Madura. Iya cok dan mun reng Madura tau ning nikah lembe.
ing potran sampean mangken pada penter anjir panapa kepibade ini kan onreng jeba nih kah mak pas depak kamatur taring gara-gara seetoro artistik tetimun edalem panduan hidup cek toro Pak Zaira kecuali betul-betul sadari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nikah monatoro artis lo baik gue baik lo jahat gue lebih jahat daripada lo kan sekadin toh tapi monatoro kanjeng Nabi lo baik gue baik lo jahat gue tetap baik ini adalah akhlak baginda Nabi Muhammad lo jujur saya jujur lo pengkhianat saya lebih pengkhianat menika mun atoro akhlak artis keng mun atoro akhlak kanjeng Nabi adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khanak pi kanjeng Nabi mun bener yang jujur ke kakek kudu lebih jujur keng mun bener orang tak jujur ke kakek papak kun jujur mengkan potran sampean esa bede kak dintoh makle detina kana istiqomah apa nih kapan apa Pak secara definisi mangkan sampai istiqomah kak dinto aja buaki al istiqomah khairun min alfi karamah istiqomah kak dinto lebih baik daripada 1000 kekeramatan Syekhona Khalil cerita aki lambok teman sekian mungkin lambok teman ngeber mungkin lambok teman sekian lambok panik ke kekeramatan kak dinto tak kira lahir dari dari lainnya istiqomah kecuali kalaban istiqomah tetimun pada orang istiqomah ngaji pada orang istiqomah bajang pada orang istiqomah jujur pada orang istiqomah tak ada kecuali pese halal pada orang istiqomah tak nyaken tatangkan maka keramatan diberi orang mangken engan mie instan perokun diberi aing nganga langsung bisa akan cekak dinto ngaji tak ngaji atau apa tak tapah lima waliyah istiqomah netin aki kenapa definisi istiqomah konsisten berbuat baik konsisten berakhlak baik konsisten berbicara baik konsisten menyebarkan kebaikan panika contoh kanjeng Nabi Muhammad kak dinto akhlak cek pon Al-Quran ba istiqomah beda istiqomah kanjeng Nabi contohna tambah kanjeng Nabi temani cekel ja'ahu a'rabiyun datang dak kanjeng Nabi Muhammad pasera orang Arab Badu kak dinto ya penreng lamban widui pernah mirang lagi widui Badu menikah orang ahlul qaryah asli pun sampian mangkian beda tisah mana apa kak dinto tup tanah mirahil pun sampian asli tanah mirah tak toman nang nangi kota lakoni sabe mulolonguan nembi berarti sampian widui namirah ini kesek kocen orang widui jek nyaman lareng disah kebanyakan tak uning katipana pacaran ngadipin Rasulullah tadi datang dak kanjeng Nabi assalai buka kasih cekal kanjeng Nabi Muhammad mulai dari abana kaki tak tahu mana rik beri kasengko mar satia watang ontar sen do ke sahabat panika abungu kabeh abel kanjeng Nabi nikah kanjeng Nabi konsisten asa kak dito sahabat jak rok norok kakek tang urusan orang kadaria apa kanjeng Nabi panika tak lebur jorok kanjeng Nabi panika tak lebur mun tak resek kati mana apa mun sitong keluarga andi masalah jak rok norok kabeh nggih satu contoh banyak gagal mangke anak atau karban binin matuan rok norok ini ketak kira mari masalah nggih tak kira mari masalah anak akor pel boleh matuan atau akor ben menton enggi kan banyak mungkin anak atelak gara-gara matua aslin terabali ya yang matuan atau anda apa mangkan cek gempang sungat tu kambu cek gempang sungat tu kapak urusna laki-laki apa embu dari kak dinto kulaban ajunan sataja nyuun tore makle FYP elangi mun sampian ketemuan bentre tanah lebih andi daripada sampian tak andi sebeda listrik ternyata tanah sampian oleh sebeda listrik tore duaki tak usah kebeci pangeran petambah aki rezekian oleh sebeda listrik kadisa pangeran pajumpur aki odin pesan aki apa sampian otomatis FYP elangi bi malaikat pangeran budereng bagus maki aben teroy aja tak hasad tak nyiher tak dengki justru adu angki bagus panika langsung mustajab panapa saya ketero
Nggih, sanggup. Insyaallah. Ya lerek kan kakinya mulai dimamas. Paslin belambek sebelah. Yang cuma kok ki bianen di parlo. Depak keroman pahulu tanah. Kok melemas kak. Pahulu tanah. Tar ke pengajian kuro buntar kare area. Saya ngajak aja make abek tero. Mun beda orang dengki ke abek doa ki bagus. Pangeran, oleh hidayat pangeran. Selamat lagi, pejember lagi Odin. Ini ke malaikat saya doa lagi sampean. Langsung sampean tak andi ngadua, langsung mustajab. Positif A1. Niki nikah. Jadi tan kula ban ajunan saja. Tore prioritaskan akhlak. Tore prioritaskan Al-Qur'an. Yo di tan kula ban ajunan saja. Karena karakteristik pendidikan agama Islam panikah mencetak murid kak dinta apa? Bersumber daripada wahyu dari Al-Qur'an. Abdi, Safina, Sulam, Kifaya, Bidaya. Panapa saya ciraki dari akhlak-akhlak semulja. Panika sumber dari Al-Quran. Nomor 2, idealis. Mun patrana sampian berakhlak Al-Quran. Panapa saya pelajari agama. Sorot santri sesuai kalaban agama. Panapa ta'amule sampian ngangkui agama. Ada genga tak dengki ka orang, ataniah tak meretabuna orang, tetia kiai tak nipuan orang, tetia ustad tak nipuan orang, ikhlas loros, panika seekocen orang yang idealis. Apa? Karena pendidikannya agama Islam. Kenapa boleh? Realistis, realita semuanya. Kenapa saya jelas hakibi kanjeng Nabi Muhammad? Ya akhir zaman bakal terjadi akad nikah. Ya akhir zaman termasuk benyan ring bini tetengar akhir zaman. Mungkin ring bini ben ring laki lebih tong tempat kanto bayi. Benyan ring bini tangi. Ini kita tengar kiamat. Mangkani pekam mak lebin bu. Muntah mak kaya bini ning sitongan kepi bu. Nih kepikir je egois engki sampean pelan sandi laki. Laku mate pada menjanda bu. Engki jajak kecanjong kok tak ada ciri jauh kok tak ada ciri banyak lambek kecak gilu pulanan di laken mate jadi nomor 4 kanang nang bayi lah jauh apa klotak melolo kalau lata anda laki nabi ni boleh lah pekot mari tahu saja kecak ketetangkan ini kayak pekaman nih kesetok lebih makasan bayi pada 1.400 lebih janda tahun mungkin atambai kau pekaman tore pak amma. Apa tempat pelajaran pasti alasannya tidak punya pembimbing. Alhamdulillah sampean sokor, di nanti laki-laki na bagus. Alhamdulillah di kelaban agama, semak ban pondok. Mun tengah kota sampean, tada saya ada pada tak temu nasib sampean. Bagian lakian menikah, ingki tepanan di rokok. Coba tandi rokok, saya nggak pada jadi maling sanyo. Mangkan sok keren keadaannya saat mangken cila kecak ka orang bayi tenggi cila kecak ka orang bayi nang tenang tore keng pikirin jangan egois tenggi coba norobak gel orang make amin humaydi araji boleh sumbaman nih sumbaman panorobak gel nor abentah sekampo kenapa bi tugasnya apa mawa pacaran mae torot nalon nih torot di ngoreng abini boleh ma apa norok ngoceh gilu nah apa bahasa bini boleh apa teman begila karena lu abeli boleh ka ada realistis realita semuanya dan agama Islam karakteristik pendidikan agama Islam kadin itu positif contoh saya nggak nak cek nyabu sampean uning efek sabu uning efek narkoba kenapa peke ora tau dus ini kasih palingan lepah mintaan kau reng tak ngerena cek sebedan nepan cek sebedan kancan cek sebedan panika lepah pegedi yang penting oleh bes pege ora tau dus ini gak boleh pas saraf buan saraf pege jadi tak normal pak buang namun tak kencing manis kolesterol tak pati genah mengkan tak langkong potran sampian lindungin daripada kak dinto Islam mengajarkan positif toreh sampai beda orang kak dinto apa bu mabuan haji mana apa bu mabuan berempah embu seizinain anan gara-gara mabuk berempah epak seipaten di anan gara-gara mabuk di Islam tak bagi apa positif Islam paneka abri pelajaran positif
Dadi tan gula ban ajunan sata ya cirin mangkan bi Imam Ghazali betul di kitab dari Al-Qur'an salah sitong akhlak saat mangken nika pesan dan gula dek pondok kak dinto wasiat dan gula dek pondok kak dinto penabi karatu penabi tak karatu tak apa-apa ditong ada fardu ain selain ngafalaki Al-Qur'an fardu ain karena apa-apa ulu sering ketemuan bener ngafal Al-Qur'an kau duk lek ketauning ka bejeng taun ka het tauni ka istihad tauni tadi pek ada fardu ain teka bahasa matur fardu wudu bedemenem pauning ka wudu pauning ka salat pauning ka akidah pauning ka akhlak kan bede kitab Taisirul Khallaq kadisa tatak rama ngadepin beuleh tatak rama ngadepin tetangga tatak rama ngadepin lakeh tatak rama ngadepin bini tatak rama ngadepin guru tatak rama ngadepin ring sepo pemasa di lembah nikah selain hafal Al-Qur'an ku genteng mesti kalenare hafal tak usah nyare tak usah asenggek tak alake mun benih ben sandi pajero ampun sandi alpad datang niki nggih bona sengkek kurang guna benderatin kota laki yang men sandi pajero dibudin kederin Raja Anto tak oleh dibudin lakin oleh tetanggan dibi nggih cek Raja Anto napa sehingga genteng sampian reng laki bisa menjerumuskan ke sampian gen retina sampian reng gini saboran nah mun baju tak kira FYP TikTok nggih follower tak kira banyak kecuali hilap mah helap cek pon reng Arab kholif tu'raf helap baru kenal lagi do adungkange sabe dan nikah age bae konten baru terkenal lagi arten mongkorokun roben pas apasan bak juba tandi tongkeng pajero ben Fortuner tak kira FYP sehingga di saat sampean radin jual radina manin radina male radin luar dalam lainare orang seresek sedatang ke sampean nggih orang seresek pun biasa jebeh saboran ring gini pani kepada ben deonde mending deonde lakah kok torona wis makan tokap ki lanjut ring gini pani kepada ben deonde mending deonde mun deonde tak buntu jual pengkira embung bodo orang neku angak lebur deonden kana bodo orang neku lebur deonden pas bi sampian semare teku orang pani kepakon deer ke orang seresek ndek tanda cendek orang sejebeh orang secerokong baru ndek ke dia ndek gila cekak dinto potran sampian bungkos ora aja bungkos turuan bungkos harga diri tenari sedatang orang resek yang mon potran sampian tentang ke di badan mare resek di temorna mare resek mon malam mulai kol sepolo boleh kol 12 gunceng sitong nah paseng ke kota alak yang bani ustad iyut paling sedatang jerengkong bani ustad apa cerminan diri sendiri leres gi mangkan yacirin bi Imam Ghazali yacirin deki sampean di saat keluar dari pondok kak dinto inilah kabdi masyarakat potran sampean inilah kabdi dirammatengkan can hafal Quran sengak tanggung jawab lah orang hafal lagi Quran benih krogun tanggung jawab jok kelopain orang mau hafal lagi Al-Quran tak yulang pas kelopain azab lenar tapi mau yulang melolong pakai kelopain tak apa-apa tapi masalah mungkin benih krogun panik kesejaga direm sampean penghafal Quran tak kok lenar bela nih kebentak kabdi pagelanon hafal Quran yang bibir silet apa hepere orang keberok katemu taning beda gosip bahkan mentak milo minta beda apa kena marah pamilo beda apa kiru beda apa jongku marking penasaran marah ning kadang lakon ring bini tinggi ring laki beda ki sebagian banyak ki yang beni kapi lho mun ngucak kapi kok torona bae kan berarti kok pada tinggi nah nikah sengak tanggung jawab jaga nyama Al-Qur'an jaga nyaman pon juga jaga nyaman apa nikah Mas Mansur sebut ki uru gara-gara keluaran Mas Mansur kan bertiga Mas Mansur andi santri gak dinto mun sampian mangken lak kudu malam potran keluar ala pola luar bahwa kejadian kasus pencabulan
Wal iyadzubillah. Keluaran alumni pondok sekian, setodus mak kain, setodus pon juga pas coba pon juga mangkan gelanon, tore peproduktif sekolahan kak dinto, peproduktif ma'had kak dinto, caran sekak dinto, mungkin banyak orang berlomba-lomba imtihanan, banyak orang berlomba-lomba drum band, banyak orang berlomba-lomba panikah, tore guleban sampian saat mangken sepuran para ustad, tore kita branding sekolah-sekolah favorit saat sekolah-sekolah favorit pun parlo dari desa nyedot ke kota kan orang kota sekolah ke desa apa sekolah nasampian genteng contoh kemakana murid setero jurusan Al-Quran pelayan deseri ngolo kaki ustad mun 3 tahun bisa menghafal mahatam 30 sampean bi boleh pak umroh lala adabu sekak dinto deki lak pakun nomor rezeki make saya keroka melarat pakun nomor rezeki deki pakun pada jalan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja orang si perembek na takut ada Allah bi pangeran beri jalan keluar tak kerja masjid mana bangun eman kamu ber masjid tak jaga apa napa ulan tajunna untuk apa jeung ngasojud teti sampean gelanon pelayan nika kelas produktif kamu setero bahasa Arab pelayan kamu setero kedokteran pelayan pani kenyare gelanon sampean egeje 3 juta bulan keng santri dan gula pemenang lomba sitong maca kitab nika sae nika branding di saat imtihanan pani kudu kibri layar paraja langsung kenapa agabai pameran-pameran fikih pameran Al-Quran sehingga bisa mengedukasi masyarakat panika bisa di-upgrade mungkin gak dinto pendidikan kebenyan reng medur ambu tengah tadi ngucap ustad benih ngucap pengusaha benih ngucap petani gengsi jualan karya glowing pasang kapi screen lah skincare pasang kapi serum pasang anti sinar UV ya bon niki mare pakai serum mare panika sunscreen mare panika pahibri petok serongare positif A1 tak grande ika tadi jak patanggung cambu tengah tore mun dadi dokter lebet tahfidz apa boleh mungkin beasiswa kor orang hafal Al-Qur'an tero kamana aja lebet Nahdlatul Ulama tero kamana euy boleh santri compok teman oleh 50 mahasiswa untuk penghafal Al-Qur'an aku lihat gratis S1 di UIN gampang beasiswa yang hafal Quran manika Quran badana tengok tore jak pagung tangkung saya paling bangga boleh bu pun potran sampian hafal Quran korke kain potran sampian ternyata lenare akhirat kenapa potran sampian bisa nyafaatin ke sampian ben apoi neraka tak ngelok ke orang penghafal Quran anak tak grande masuk karena ke surga ketibi pakun ngajak reng sepona saya nggak pas serius sampian iki ajarin nak foto atau tak kerama ke guru nah boleh jadi nak karena selekran betul-betul kenapa jepon reng mangken jadilah pemuda yang solutif jangan reaktif solutif kok di apa menjadi solusi etanamira benih menjadi masalah bodoh sanyo elang potran sampian kan menjadi masalah bodoh panika potran sampian anak orang elang potran sampian mandiri Jawa gini tengki tapi di saat bodoh madrasah kekurangan guru bodoh potran sampian ini solutifnya menjadi solusi bodoh geledek rosak potran sampian panika kan berarti Pak Zubaidi solutif Odin abri sepeda listrik abentoh dak pondok kak dinto kan solutif sampian jelak minta ke Pak Zubaidi melolo tore mencetak Pak Zubaidi kedua ketiga sampai ke 1000 enggi jangan minta bantuan terus tapi berusaha kita menjadi donatur Coboran cek lah nanda bayi tore tanah nggak beri kau orang cek pon make Khalil As'ad teti keleno teti ustad cek lah mau keluar tasbih bayi di kape nggak pada mau keluar saya beri kau orang kan sangat dinto apa panik kenyaman solutif
Bodoh kelebun seneku peterana sampian lambe andi iman lambe pernah nyantre jujur loros solutif enggi panika seekocen menjadi solusi untuk daerah Kadinto kampung Kadinto jauh-jauh mabicara kota noreng gilu kampung Adibi mungkin sumpah mana embung banyak serosak ternyata peterana sampian segera panika kan solusi tetipak kalebun kasa merasa punya teman kerokun gelanon serangan fajar itu gemet urusan aspal rosak pak kalebun itu tempuaki salan serah saya gemet obang mas serah kan rakyat ada boleh ore kuleban sampean mangken kutu menjadi solusi jangan reaktif kok ketipan apa nak karena Gen Z saat mangken banyak generasi strawberry gampang lemes merasa terdolim biasa kocak bireng to nak lah nak cek teslat tes TikTok nak cek terleter nak TikTok nak story ya Allah kenapa saya ya Allah kok ditimba masalah terus ya Allah orang tua pun kurang pengertian kepada saya ya Allah merasa terzalimi panika seekocen generasi strawberry reaktif panika apa-apa gelanon tadak juadun apa-apa nak kena ketika dinto tanda leso yang bese terobenya nikah seekocen generasi mie instan enggi senga putran sampian didi tempat kak dinto fardoain nah baka ada udun pejengah akhlak akidana tata krama sorot santer malih tina kana selakran betul-betul kebangga serang ajunan. Makanya ada istilah sebelum berperan kita beriman. Kalau kita sudah punya iman, mau jadi pemeran apapun, mau jadi bupati, mau jadi kelebun, mau jadi pengusaha, mau jadi petani, kita tetap lurus karena dalam koridor iman. Iman kak dinto buana jujur, iman buana amanah, iman buana apa tak dengki, iman buana kasih sayang, panika kapi buana iman. Maka dari itu sebelum kita berperan kita beriman dulu. Di mana kita belajar iman? Maka carilah di pondok-pondok pesantren, di pondok-pondok tahfidz, di pondok Al-Qur'an, di madrasah, di guru kampung. Panika kasokana sampean di agama saos intina mun korokun piala jemur korokun mare panika sambil peleman kacompon sampai etas lumaren wala boleh tak kira baju iki tak kira tekuk boleh korokun piala saya tekuk mun sampean oleh tauladan ilmu nah diteladani ongku pana pak ajarna kanjeng Nabi diteladani panika sebisa bunga dunia akhirat dak bang sepo dan kuleben ajunan saja mungkin gak dintos bisa sampayaki intina pamare fardu aina sambil menghafal Al-Qur'an kengain buktikan bahwa kalian semua penghafal Al-Qur'an yang tangguh yang berakhlak Al-Qur'an bersopan santun Al-Qur'an berbicara dengan Al-Qur'an kak dinto adalah ajaran kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih nyon sepora wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.